аввалан ассалому алайкум ба тамоми бародарон ва подписчикони канали Автолайф. пеш аз ҳама рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯем бародарони азиз. дар навори имрӯза якчанд мошинҳои гуфтагиатонро ба навор гирифтаем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. ва як бародармон дар шаҳри Санкт Петербург мошини фурӯшӣ дорад. Toyota Corolla 2013 сол, объеми мотораш 1.6 аст ва гуфтааст ки ба мошини дар Тоҷикистон буда алишан мешавад ва нархаш 700,000 рубл аст, бо арзонан мешавад. номерҳош дар рӯи экран метавонед ҳамсӯҳбат шавед, бо барои шумора бештар маълумот метаҳанд. навора тамошо мекунем, фақат лайкҳоро дариқ надорен ва касое ки меҳмон ҳастанд метавонанд обуна шаванд. саломат бошед. 2011 сол Opel Insignia хто медонем бародаро ки ай дар бозор кам ай ягон тамедроя. бисёри бачаҳо аймон хоҳиш карда буданд ки ҳамин Insignia ба навор бигирем. рости наёфта будем, чанд ҳафта буд. ин ҳафтаи накта ёфтагем, барои шуморо ба навор мегирем. свет чахаи хтон дидестен 2011 сол, объеми 2.4 қатъяй Америка. о айчо симат кардяй. ана касои да маъқул мешавад тамошо кунен. номеро якара дар охири видео мемонам. ай вақтон бештар маълумот мегирем. ҳамон мишқши 1 минут ҳаст карда маро. ҳасте букши 1 минут. чун тавалони нав. салон сия электропакет. хуб авагреф сидени, лифт сидени, мултирул, коробка шафсама, депилуш, кондиционериш кор мекунад. белюк, салон шиша, мотор шаг мегирем, мотор шам як тамошо мекунем. чорай бензини холе газдарагӣ неста. خیلی رقم کاشیش خیلی موتورا. Evet, akşam ve свободно медиарам. Kim idra? Медиарам. Аксиялар шои даштаги. Масъалаи хеле кузов ҳадавоиш ҳамаш сӯза хезаги сидаги хейтсо надора. ҳамаш сад фоиза. Сӯзая? Чанд сумака нақш ба? Нақшаш 70 ай бо муомила дор. Муомила дорам. Вариантҳои алиши ҳам дорад фақат. Алиши не, фақат нома алишка дор. Хан алишка боша бо камтар муомилаи сустар мекунем. Сум боша не? Сум хеле ҳам суман. ва арзон мешавад. хуб номеро телефон авга камонем. 008 008 08 08 1998. хуб номеро якара мемонем, занг бизанем, қатиш ҳамсӯҳбат бишен. ва барои шумо раву бештар маълумот метавонем. мошини ҳамин шаҳр ёхане. фақат ҳамин шамида бошад. Toyota Camry бародаро Camry 2011 сол, SK Amerika. объеми мотораш давоми май бензини холи. ҳолати хуб шай, 4 та балони нав. салон шаг мегирем, салон шам як тамошо мекунем, маъқултон шавад. номеро якара мемонам, ҳамсӯҳбат бишин, хай бо бештар маълумот мегирем. электропакет, хуб абагреф сидени, лифт сидени, мултирул, коробка шафтаматай. хуб кондиционериш кор мекунад, бо компютер, климат контрол. нақш чанд сум гуфти яка? 120,000 бо муомила доране. номеро телефон авга камонем. 918 12 13 99. вариантҳои алишиам ҳаст. хулоса вариантҳои алишиам дорад. номеро яка ҳаст, ҳамсӯҳбат шем бо барои шуморо
بیشتر معلومات میتن خب ما معاملانی دورات ما январ омадагӣ вагон ما یعنی январ омадагӣ мошин вагон як дизлисти ҳам тағоида гаштагия Toyota Corolla 2009 сол свеча фехтон дистин абин мотор 1.6 газ бензин евротор газ дорам ҷато тамом шудагия дубаи 4 та баллон ҳолатошон миёна چند سوفتی یکن اخشا؟ 75,000 بو ساودن میشه وریانت ولی چی دوره که فقط سون دفت نمرو چون ابگاه کمونه؟ 987 08 28 23 BMW пятерка 2008 сол خب корейская объем мотор 2.8 бензин холи вагон разнамош кашидаки ана 4 та баллон пачка свеча хехтун дистен салон шаг мегирем салон шам як тамошо мекунем то салон сия электропакет мультирул автопилот ана старт стоп ай коробкаш автомат плюс кондиционер кор мекунам монитор ма ҳамаша нишон мета пробег шад ва багриф сидени лифт сидени люкамдора پانصد و 28 تایی شواردارو 145,000 میگه با معامله دور 140,000 خب نمره شامل منو قطعی کم صحبت بشین خیلی برای شما را بیشتر معلومات میتونم خب 550 01 31 02 Toyota Corolla 1 XL 2007 سال دبی خب از هم اجو شخصو منور میگم تماشا میکنیم انا تنیروکاش دام دیگه و جاتوش یک مو کامera خفواس کار میکنم مسئله کوزو چی خیلی که سوز دایانه خب بالون هم نه و سالن شاگ میگیریم سالن شام یک تماشا میکنیم دروش الکترا چخولون نه سالن توزا خب автомат های کنسانیش کار میکنم و جاگه پیش میگیریم در ای پیش هم تماشا میکنیم مانیتور کانسانر کار میکنه کاروبکاش автомат خب نفرایی دا که مخدوم میشن اونجا کرم میمونم هم صحبت بشیم ابی موتورش یکنی
گاز هم دور ها بنزینه یا گاز هم بنزین کوله ها خب چند اسم یکن نرخش؟ 80,000 bu savda میشه 80 تا bu معامله دور ها خب نمرو اصلا پیش نمونه خب نمروش 993 3 تا 5 52 69 3 تا 0 10 60 80 حتی یک صحبت کنین با ارزانان میکنه وارنت را چی دوره که فقط شما اوپلوی انتر 2008 سال امریکا بیون موتورش 24 خب گاز بنزین خب расход 10 لیتر 12 لیتر расход دوره خب اونجا تنیروفکش تا آخر سپتامبر 4 تا بالون نو سالن یک میگیریم سالن یک تماشا میکنیم در روی خفو تنیروفکا دوره خب الکتروپاکت اباگریف سیدینی مولتیرول автомат کنسانه کار میکنه بداری خفو خطی اونه خفوش تنیروفکا دوره تا آخر سپتامبر انا نقشه چند از اون گفتی یکا؟ نقشه خب با معامله دوره واریانت ها 60 کسوم هستیم خب نمره اکر هم میمونم 935 42 10 20 خب 552 38 31 31 هم صحبت بشیم و برای شما را بیشتر معلوم میکن خب با معامله دوره